Hi guys! A day in my life as a maestra nga naa sa bakasyon. So for today's video guys, ganinang morning, naka-decide mi nga adto mi mamahaw sa bungtod nga duol ra sa amo. So kaning bungtura, daghan namang nag-ano nga nag-post ani sa Facebook, no? Unjay ko nga nindot si anhi kay arang kanindot bitaw matan-aw nimo ang view sa dagat, no, unja ang among barangay nga San Isidro. So mao to diri na mi the other day pero wala mi nakahuna-huna nga magda og pamahaw. Diri ra jud mi para mag-walking. So pag adto na mo wa pa man lagi ang sunrise ingato, so ngit-ngit pa siya. Ja pag siga na sa sunrise arang kanindot jud gaadyo guys, kay makit-an jud nimo ang kanindot sa sunrise, no, maka-realize ka nga kanindot ba mabuhi aning kalibutan na makakita ka sa sunrise, no, nga nagpasabot nga aduna na puy laing kahigayunan, no, sa atong kinabuhi nga gihatag sa Ginoo para ta magbinuutan. Char bitaw. So tan-awa ang view guys niyan. Awa pa na dito sa pinakaibabaw. So karon ahong gigalgal ning couple kisado kanay si Halano nga mga vlogger. Halano, aw silang gigalgal nga ari mi mamahaw. So mao na nagalgal man pod. Bisag na ni si Jay seminar ni alas 8, mao pag alas 6 na nami dito sa ibabaw. Alas 6 pa guys pero ingana nakataas ang adlaw. So arang taasa ang sikat sa adlaw na bisag alas 6 pa. So mao na ang view gikan sa ibabaw guys. Ang tanawa arang kanindot. Di ka mataha sa sawg sa kanang kuan aw sawg sa sagbot ba, kay kuan man si Jamak di man ka mahadlok kung basig naihas nga na. So tanawa ang view guys, awas Halano nagpapusing-pusing. Mo nagamong barangay guys kanang naa sa ubos makit-an kini si Halano nagandam na og para sawsawan sa among isugba nga preskong mangko. So nagdami og presko nga mangko diri namin nagsugba mo among sudan pamahaw. So nangaon nami sudan diha nga mangko, unja fried egg, unja beef loaf, unja naay boiled egg nga gikamatisan, unja naay salin sa lechon nga hinatag sa among kauban sa school. So actually dinhi sidya exercise guys ang among pag-ari ha. Food trip ang among pag-ari. Kay ari mi namahaw. So nindot kaadyo diri ang view guys. So nindot pud jud pod og ari mo magmahaw, no. Inig hiking nindot man ganing pod og ari mo mag-overnight or naay mag-overnight diri no. Pero wala may kuan suga. Nindot diri mag-overnight ja inig ka buntag, no, magawa sa sunrise arang kanindot. Nindot diri mag-overnight kung full moon. So murag nagplano-plano na pod mi nga mag-overnight mi dire og bawg malahos ba. So mao na ang view guys sa likod na ho na tanawa ang dagat. Mo na diha ang Sugod Bay, mo na dihang dagata ang Sugod Bay area. So arang kanindot diri guys, arang kaya presko ang hangin, labi nagsadyo sa buntag, no. Arang kanindot jud diri nalipay ko nga diri mi namahaw. Thank you for watching. Sorry pod mo diri.